आप सीखेंगे सूरतुल बकरा की आयत नंबर 58। मैं आयत नंबर 58 को 5 मरतबा दोहरा कर पढ़ूंगा। इस तरह आप अपनी अदायगी भी दुरुस्त कर सकते हैं और अपना मतलूबा सबक भी बाआसानी याद कर सकते हैं। तो फिर सुने, देखें और सीखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वइज़ क़ुल्ना उदख़ुलू हाज़िहिल क़र्यता फ़कुलू मिन्हा हैसु शि'तुम रग़दा वادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين। आपका मेरे चैनल को सपोर्ट करना अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की वजह से है। अल्लाह ताला ही इसका आपको अजर देगा। लाइक, सपोर्ट, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।